नमस्कार आमर ही चैनल को आपण मानक हृदयपूर्वक स्वागत। बंधुगण आमे श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय सांख्यजगर कथन एवं श्रवण करुछंती। भगवान श्रीकृष्ण मध्यम पांडव महावीर अर्जुन को निष्काम कर्मर कथा कहते। निष्काम कर्मर अर्थ कामना रहित कर्म, जो कर्म कौन फल आशा करा जाई न थाए। जन्म हेबा पर ठारू बंचिबा निमित्त आमे जहा जहा करती ताहाको कर्म कहा जाई थाए। कर्म को दुई भाग में विभक्त करा जाइछि, गोटाए सकाम कर्म एवं अन्यटी निष्काम कर्म। जो कर्म रे कामना रही बा जो कर्म रे फल आशा करा जाइछि ताहाको सकाम कर्म बोली कहा जाउछि एवं यार विपरीत जो कर्म रे कौन फल आशा करा जाए ना ताहाको निष्काम कर्म बोली कहा जाए। बंधुगण जेतेबेले निष्काम कर्मर कथा कहा जाउछि सेतेबेले समता ज्ञानर कथा कहिबाको पड़िबो। जो कर्म भी होई थाउ ना कहीं ताहार फल भल होई थाउ किंबा फल मंद होई थाउ, सेथिरे ध्यान न दी केवल कर्म रे ध्यान रखिबा एवं यार फल गुड़िक उदासीन रहिबा। अर्थ होछि जे भल बा मंद, सुख बा दुख, विजय बा पराभव ये सब को समान ज्ञान करिबा। अन्य प्रकार रे बुझाई कहिले सुखरे उल्लसित न हेबा एवं दुखरे विचलित न हेबा। बंधुगण आध्यात्मिक रहस्य जहाँ भगवान श्रीकृष्ण को मुहरु झरी आसीछि ताकू जेते जेते अनुशीलन करुथिबे तहिरु सेते सेते अमृत ही प्राप्त होउथिबे। बंधुगण भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती वेद मार्ग होउछि कर्म मार्ग। यज्ञ मानकरे जो वैदिक कर्म कांड मान युक्त रहिछि ताहा सब त्रिगुणर अधीन एवं से सब त्रिगुणर अधीन होइथिबा कारणरु वेद मार्ग रे गमन करथिबा व्यक्ति बंधन रे पड़ी थांती। सत्व रज एवं तम ये तीनोटी प्रकृतिर विशेष शक्ति एवं ये सब को त्रिगुण कहा जाए। वैदिक कर्म मान यही सब त्रिगुणर अधीन एवं सही सब कारणरू ये मार्ग रे अवलंबन करुथिबा व्यक्ति जो स्वर्ग भोग को इच्छा करी आगुकू आगुकू चली थांती, से स्वर्ग भोगर फल स्थिर नथिबा कारणरू आशा करिथिबा से स्वर्ग भोग को पुणी से माने हराई बसंती। बंधुगण श्रीमद् भगवत गीतार कथा गुड़िक कठिन होइथिले मध्य बुझीगला परे परम आनंद प्रदान करिथाए। जदि आपण माने एही कथामृत को पान करिवारे संतोष प्रकाश करुछंती तेबे एही चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आसंतु बंधुगण आगरे आउ कौन रही सांख्य जगर कथा ताहाकु श्रवण करिवा। भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती जावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुत दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्यवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माति संगस्त कर्मणि। विभिन्न स्थान यथा जलाशय नदी किंबा सरोवर ये सबुर जल रे जो कामना पूर्ण होता है विस्तृत एक समुद्र जल रे सही कामना पूर्ण करा जाई पारे। सेही परि वेद मार्ग रे प्राप्त करा जाउथवा फल को ब्रह्म दर्शन करिथा व्यक्ति तत्क्षणात प्राप्त करि पारे। भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती हे अर्जुन फल को आशा न करी कर्म मानकर अधिकारी हो। करणीय कर्म रे ही मन दियो एवं जहाँ करणीय नुहे ता ठारू दूर रे रह। बंधुगण भगवान वर्तमान स्थितप्रज्ञर कथा आड़ को आसुचंती। वेद मानकरे वर्णना कर जाइथिबा कर्मकांड कामनायुक्त होइथिबा कारणरू वैदिक विधि रे चलुथिबा व्यक्तिर मन हृदय रे अभिमान गर्व दंभ मोह सब घर करी रही थांती। यही सब अभिमान गर्व दंभ एवं मोहयुक्त वैदिक कर्म को त्याग कले
ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସେ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟର ଅନବରତ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିର୍ମଳ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର କଥାକୁ କେବଳ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବଶରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଷୟ ସୁଖରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ନିବୃତ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନାସକ୍ତ ରହି କେବଳ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଚିତ୍ତ ରହିଥାଏ, ମନ ବଚନକୁ ଏକ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସକଳ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମାରେ ପରିତୋଷ ଲାଭ କରି ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ। ଯେତେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେତେ ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଅନନ୍ତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଥରେ ପାଠ କରିଦେଲେ ଏକାଥରେ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବା, ବନ୍ଧୁ, ସେପରି ନୁହେଁ। ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଠାରେ ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗକୁ ରଖିବା। ଆଗକୁ ଅଛି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ। ସେ କର୍ମଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।